सितंबर 11 अटैक्स में कोई 3000 लोगों की जान गई थी। अगर हम नेचुरल डिजास्टर जैसे हरिकेन्स या अर्थक्वेक्स को इग्नोर करें तो यह वाकया अमेरिका में इन अ सिंगल डे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स का जिम्मेदार समझा जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वाकये की जो सितंबर 11 अटैक से पहले अमेरिका में एक दिन में हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स का जिम्मेदार था। और सबसे खौफनाक बात यह है कि मैस शूटिंग या कोई मैस मर्डर या कोई बॉम्ब ब्लास्ट नहीं था। यह थी एक खुदकुशी, इज्तिमाई खुदकुशी, मैस सुसाइड। आज हम बात करेंगे जिम जोन्स कौन था और यह शख्स दुनिया में सबसे बड़ी इज्तिमाई खुदकुशी यानी मैस सुसाइड का जिम्मेदार क्यों माना जाता है। जिम जोन्स 1931 में इंडियाना यूएस में पैदा हुआ था और यह शुरू से ही रिलीजन के कॉन्सेप्ट, उसकी पावर और उसके इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड था। जोसेफ स्टालिन, लेनिन, एडोल्फ हिटलर, माओ जेडोंग, इन सब डिक्टेटर्स को, स्ट्रॉन्गमैन को ये हीरोज मानता था। और आगे जाके हम देखेंगे कि इन सब स्ट्रॉन्गमैन ने इसकी पर्सनालिटी पे आखिर क्या असर डाला था। जिम जोन्स एक अमेरिकन रिलीजियस प्रीचर था जिसने 1955 में एक नई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था द पीपल्स टेंपल। वैसे तो द पीपल्स टेंपल की एफिलिएशन क्रिश्चियन चर्च के साथ थी, लेकिन यह तंजीम क्रिश्चियनिटी, कम्युनिज्म और सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज की एक कॉम्बिनेशन थी। अपने अरूज पे द पीपल्स टेंपल के 5000 फॉलोअर्स थे। द पीपल्स टेंपल का आगाज तो जिम जोन्स की अच्छी नीयत से हुआ था और इरादे भी अच्छे थे, जैसे गरीबों की हेल्प करना, रेसिज्म खत्म करना और अफ्रीकन अमेरिकन में इसकी फॉलोइंग भी काफी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ जिम जोन्स एक रिलीजियस लीडर से एक जालिम कल्ट लीडर बन गया और यूएस गवर्नमेंट के रडार पे आ गया। यूएस गवर्नमेंट ने पीपल्स टेंपल पे फाइनेंशियल फ्रॉड, ह्यूमन राइट्स वायलेशन और सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजों पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। 1974 में यूएस गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए जिम जोन्स ने यह फैसला किया कि पीपल्स टेंपल को एक साउथ अमेरिकन मुल्क गयाना में शिफ्ट कर दिया जाए। उसने गयाना के एक जंगल में पीपल्स टेंपल को मूव कर दिया, उस इलाके का नाम जोन्स टाउन रख दिया अपने नाम पे, और अमेरिका में अपने सारे फॉलोअर्स को कहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गयाना जोन्स टाउन मूव करें अभी। 1978 में जोन्स टाउन में रहने वाले जिम जोन्स के फॉलोअर्स की फैमिलीज ने अमेरिका में प्रोटेस्ट शुरू कर दिए और गवर्नमेंट को बताया कि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिम जोन्स के जो जोन्स टाउन में रहते हैं और वो वहां से भागना चाहते हैं, वापस अमेरिका आना चाहते हैं, लेकिन जिम जोन्स और उसके गार्ड्स किसी को हिलने नहीं देते, उन्हें कैद करके रखते हैं, उनको मारते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं। इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूएस गवर्नमेंट ने कांग्रेसमैन लियो रायन की सरबराही में एक डेलीगेशन बनाया और जोन्स टाउन भेजने का फैसला किया। इस हाई लेवल डेलीगेशन के विजिट का मकसद था कि जाके देखा जाए कि इन रिपोर्ट्स में आखिर सच्चाई कितनी है और आखिर में जोन्स टाउन में चल क्या रहा है। खैर, कांग्रेसमैन लियो रायन की सरबराही में ये हाई लेवल डेलीगेशन गयाना पहुंचा और पहले तो जिम जोन्स ने इस हाई लेवल डेलीगेशन से मिलने से इनकार कर दिया और जोन्स टाउन में एंटर होने की इजाजत ही नहीं दी। काफी डिस्कशंस के बाद, काफी नेगोशिएशन के बाद उसने ये फैसला किया कि कुछ लोग इस डेलीगेशन के जोन्स टाउन में एंटर होंगे, लोगों से मिलेंगे और खुद देख लेंगे कि यहाँ कोई कैदी नहीं है, सब अपनी मर्जी से रह रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल है। खैर, यूएस डेलीगेशन ने जोन्स टाउन में रहने वाले अमेरिकन सिटीजन्स के इंटरव्यूज लेना शुरू किए। बजाहिर तो किसी ने यूएस डेलीगेशन के साथ आए हुए पॉलिटिशियंस को या मीडिया को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हर तरफ जिम जोन्स के लोग नजर रखे खड़े थे। लेकिन जिम जोन्स को यह पता चला कि इंटरव्यूज के दौरान कुछ लोगों ने यूएस डेलीगेशन को कुछ नोट्स पास किए हैं और उनको बताया है कि जोन्स टाउन में असल में चल क्या रहा है, अपनी तकलीफों का बताया, अपने टॉर्चर का बताया और कहा कि किसी तरह हमें यहां से निकालें। सब मीटिंग्स और इंटरव्यूज खत्म होने के बाद जब यूएस डेलीगेशन अमेरिका वापस जाने के लिए अपने प्राइवेट जेट्स में बैठी हुई थी तो जिम जोन्स को पता चला कि बहुत सारे उसके फॉलोअर्स भी अमेरिका भागने के चक्कर में यूएस डेलीगेशन के जहाजों में घुस गए। ये सुन के जिम जोन्स को बहुत गुस्सा आया और उसने फैसला किया कि इतनी आसानी से तो ये लोग यहां से नहीं भाग सकते। जैसे ही उसको पता चला कि पीपल्स टेंपल के बहुत सारे फॉलोअर्स, जिम जोन्स के फॉलोअर्स यूएस डेलीगेशन के साथ जहाजों में बैठ गए हैं, तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जिससे आपको साफ समझ आती है कि एडोल्फ हिटलर, स्टालिन जैसे मैस मर्डरर से ये क्यों इतना फैसिनेटेड था। ये रिपोर्ट मिलते ही उसने अपने सारे गार्ड्स को इकट्ठा किया और उनको एक ऑर्डर दिया कि वो रनवे पे जाएं, दोनों प्राइवेट जेट्स को घेरे में लें और अंधाधुंध फायरिंग खोल दें। जिम जोन्स की गार्ड्स की फायरिंग की वजह से यूएस कांग्रेसमैन लियो रायन समेत 3 अमेरिकी सहाफी और जिम जोन्स के बहुत से फॉलोअर्स भी मारे गए, जो कि सारे ही अमेरिकन सिटीजन थे। अमेरिकन सिटीजन तो एक तरफ, किसी यूएस कांग्रेसमैन को ऐसे कत्ल करना, अमेरिकन सहाफियों को ऐसे कत्ल करना, ये तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कभी माफ नहीं कर रहा था।
اب اس ایکشن کے بعد جم جونز کو پتا تھا کہ بچنا تو بہت مشکل ہے اور یو ایس گورنمنٹ نے کسی وقت بھی جونز ٹاؤن پہ اب اٹیک کر دینا ہے، تو اس نے اپنے سارے فالوورز کو مین پیویلین میں اکٹھے ہونے کا حکم دیا۔ اور یہ حکم اس نے پہلی دفعہ نہیں کیا تھا، یہ وہ پہلے بھی بہت دفعہ کر چکا تھا، کیونکہ وہ کچھ سالوں سے کافی پیرانوائڈ ہو چکا تھا اور اسے لگتا تھا کہ کسی وقت بھی یو ایس گورنمنٹ جونز ٹاؤن پہ حملہ کر دے گی، تو وہ اپنے فالوورز کو اس دن کے لیے تیار کرتا تھا۔ اس تیاری میں وہ ڈرلز کیا کرتا تھا اور ان ڈرلز کو وائٹ نائٹس کہا جاتا تھا۔ اچھا، وائٹ نائٹس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ سارے اپنے فالوورز کو مین پیویلین میں اکٹھا کرتا تھا اور انہیں کہتا تھا کہ یو ایس گورنمنٹ نے، یو ایس ملٹری نے جونز ٹاؤن پہ اٹیک کر دیا ہے اور لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ جنگل میں اکثر فائرنگ کا ڈرامہ بھی کرتے تھے تاکہ فالوورز کو لگے کہ باقی کوئی لڑائی ہو رہی ہے، اور مین وائل فالوورز کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ مین پیویلین میں دعائیں مانگیں اور عبادت کریں اور دعا کریں کہ یہ لڑائی جونز ٹاؤن کے لوگ جیت جائیں اور یو ایس گورنمنٹ ہار جائے۔ ایک وائٹ نائٹ ڈرل کے دوران اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے فالوورز کا ایک الٹیمیٹ لائلٹی ٹیسٹ کرے گا۔ اس نے اپنے سارے فالوورز کو مین پیویلین میں اکٹھا کیا، وہی ڈرامہ کیا کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے، اٹیک ہو گیا ہے اور فائرنگ ہو رہی ہے اور اب ہمارا بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس نے اپنے ہر فالوور کو ایک ایک کپ پکڑا دیا اور کہا کہ اس میں زہر ہے اور آج ہم یہ زہر پی کے سب ختم کر دیں گے۔ اس نے اپنے فالوورز کی ایسی حالت کر دی ہوئی تھی کہ کسی نے بھی منع نہیں کیا اور بوڑھوں، بچوں اور عورتوں سمیت سب تیار تھے۔ بعد میں اس نے اپنے فالوورز کو اناؤنس کیا کہ یار یہ ڈرل کا حصہ تھا اور زہر نہیں ہے کپس۔ لیکن یو ایس ڈیلیگیشن پہ فائرنگ کے بعد اور امریکن کانگریسمین لیو رائن کو مارنے کے بعد اس کو پتا تھا کہ اس دفعہ صرف ڈرل سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ اس دفعہ تو یو ایس ملٹری نے اٹیک کرنا ہی ہے۔ تو انہی وائٹ نائٹ ڈرلز کی طرح اس نے اپنے سب فالوورز کو مین پیویلین میں اکٹھے کیا، وہی ڈرامہ کیا کہ اٹیک ہو گیا ہے، فائرنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے اور اب بچنا بڑا مشکل ہے، اور سب فالوورز کو ایک ایک کپ پکڑا دیا اور کہا کہ اس میں زہر ہے اور کہا کہ اس کو پی جاؤ۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس دفعہ یہ ڈرل نہیں تھی، اس دفعہ کپس میں صرف جوس نہیں تھا، اس دفعہ کپس میں جوس کے ساتھ سائنائڈ مکس ہوئی ہوئی تھی، زہر مکس ہوا ہوا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ سب سے پہلے جونز ٹاؤن میں رہنے والے بچے یہ کپس پیئیں گے، اس کے بعد عورتیں پیئیں گی، اس کے بعد بوڑھے پیئیں گے اور سب سے آخر میں گارڈز پیئیں گے۔ اس سارے واقعے کی ایک آڈیو ریکارڈنگ کی گئی جس کو بعد میں یو ایس گورنمنٹ نے ڈیتھ ٹیپ کا نام دیا۔ اس دردناک حادثے میں، اس خوفناک میس سوئسائڈ میں صرف 85 لوگ بچ کے نکل پائے۔ کوئی کھائیوں میں چھپ گیا، کوئی جنگل میں بھاگ گیا، کوئی کسی کام سے جونز ٹاؤن سے باہر تھا تو بچ گیا، لیکن ان 85 لوگوں کے علاوہ کل 909 لوگوں نے اپنی جان لی، جس میں سے 276 چھوٹے بچے تھے۔ یہ واقعہ سپٹمبر 11 اٹیک سے پہلے ایک دن میں سب سے زیادہ ڈیتھس کا ذمہ دار ہے، اور آج بھی یہ پورے امریکہ کو ہانٹ کرتا ہے، کیونکہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنی بڑی خودکشی ہوئی تھی، میس سوئسائڈ، نہ اس کے بعد کبھی ہوئی ہے۔